On a dit que les isomères peuvent être des isomères de constitution et on a vu les différents types d'isomères de chaîne, de position ou de fonction et peuvent être aussi des stéréoisomères dus à la différence dans l'arrangement spatial des atomes dans une molécule. Et on a parlé aussi des stéréoisomères de conformation et là on a dit qu'il s'agit des conformères ou des rotamères qui dérivent des simples rotations autour des liaisons simples. Et on a dit qu'il s'agit de stéréoisomères qui ne sont pas isolables, sont détectables mais ne sont pas isolables. C'est-à-dire deux conformères ou deux rotamères représentent une même molécule ou un seul composé. Par contre, les isomères, les stéréoisomères de configuration sont des composés isolables. وشفنا هون le premier type d'isomère géométrique. On a parlé de l'isomérie géométrique cis et trans, que ce soit pour une double liaison. شفنا لما بيكون عندي une double liaison avec des substituants qui ont l'ordre de priorité de ce type. هون بهذا الشكل هيدا حكينا عن isomérie cis أو on a dit c'est l'isomère Z. وشفنا ما قبيلها امتى بكون عندي isomère trans ou bien isomère E. هون المفروض نلتفت lorsqu'on parle de stéréoisomères de configuration, il s'agit des molécules différentes qu'on peut isoler et qui possèdent des propriétés différentes. On va voir dans cette partie l'isomérie fondée sur la chiralité. Qu'est-ce que ça veut dire chiralité? Qu'est-ce que ça veut dire molécule chirale? هنشوف هون c'est ce qu'on appelle des énantiomères, ok? Des énantiomères qui seront des stéréoisomères de configuration. طبعا هون العنوان العام لإلهم هن des isomères. Donc les énantiomères sont des stéréoisomères de configuration. On va voir. خلينا نتفق بالبداية يعني بالأساس منشأ خلينا نقول la chiralité dans une molécule c'est l'absence des éléments de symétrie. Une molécule est dite symétrique lorsqu'elle possède un centre de symétrie ou un plan de symétrie ou un axe de symétrie. Une molécule est dite symétrique lorsqu'elle possède un élément de symétrie, que ce soit centre ou plan ou axe de symétrie. إذا باخد le diméthyl dichlorocyclobutane بتلاحظوا هالنقطة هاي représente un centre de symétrie. شو المقصود centre de symétrie؟ يعني أي نقطة باخدها هون النقطة الثانية المقابلة حتكون identique عليها. إذا باخد النقطة هاي النقطة الثانية المقابلة كمان identique عليها ainsi de suite. هون بهالحالة dans le cas du cyclohexane substitué symétriquement à cette طريقة le brome dans cette position في مقابله brome dans cette position. Le méthyle في مقابله le méthyle, le chlore في مقابله le chlore, etc. Donc là, il s'agit de deux molécules symétriques. OK? كمان, si on considère le dibromocyclopropane, le 6-dibromocyclopropane, بتلاحظوا إنه هذا في عنده un plan de symétrie. Un plan de symétrie, يعني cette partie de la molécule est identique à cette partie. وبالتالي هون, il s'agit d'une molécule symétrique. هون كمان pour le dibromoéthane نعرف هون il s'agit de deux carbones sp2 وبالتالي la géométrie est une géométrie plane. OK? Le plan qui renferme la molécule هيدا حقيقة les deux faces خلينا نقول de ce plan sont équivalentes. يعني haut et en bas de ce plan بتلاقوا deux faces identiques وبالتالي كمان c'est une molécule symétrique. OK? طيب بعد عم نحكي عن molécule symétrique. شو بيفرق بينه وبين molécule non symétrique? Un objet symétrique est superposable à son image spéculaire. يعني أي composé أي objet. هلا طبعا نحن حنتدرج بدل ما نحكي عن objet حنصير نحكي عن molécule. يعني إذا باخد هاي set molécule هاي كونها هيدي symétrique إذا باخد son image dans un miroir spéculaire يعني إذا أنا بتخيل مراية صورتها بهيدي المراية حتكون superposable عليها. أوكي هلا طبعا بنشوف بالموديل qu'est-ce que ça veut dire image et qu'est-ce que ça veut dire image et objet superposable. OK? طيب. إذا هون un objet symétrique est superposable à son image spéculaire. إذا بنفترض إنه في عندي مراية وهمية بشوف صورتها فيها عمليا هيدي بيكون l'image et l'objet superposable بهيدي الحالة. Par contre, un objet dépourvu d'éléments de symétrie ما في أي élément de symétrie ni axe ni centre ni plan de symétrie بنسميها هيدي un objet chiral. إذا مقابل هون هيدي
لو مو كيرال هون في عندي شيء اسمه اكيرال. طبعا بقول اكيرال او نون كيرال. اوكي، اذا لما يكون عندي اوبجي سيمتريك بقول هيدا achiral, ولما بيكون non symétrique بقول عنه chiral. Donc, lorsque vous avez un objet chiral, elle n'est pas superposable à son image spéculaire. L'exemple اللي كتير بنستخدمه هون بهيدي الحالة هن les deux mains gauche et droite، لأنه حقيقة كلمة chiral جاية من les deux mains عفوا بدي أقول. أوكي؟ طيب إذا هون لما باخد les deux mains gauche et droite بتلاحظوا إنه في وحدة صورة الثاني dans un miroir، وبالتالي si on essaie de superposer les deux mains، la main droite منا superposable avec la main gauche. بتلاقوا هون الأصابع ما بيتطابقوا على بعض. Une molécule symétrique est superposable à son image spéculaire. هلا بنشوف الموديل كيف صار دي. إذا انتقلنا هون من شيء العام objet، كنا عم نحكي عن objet symétrique أو objet non symétrique، وحكينا عن les deux mains gauche et droite. خلينا ننتقل للموليكول اللي بيهمنا بشكل أداء. Une molécule symétrique est superposable à son image spéculaire، يعني هيدي بالطبيعة تنوجد بشكل ستيريوإيزومير واحد. بالمقابل une molécule dépourvue d'éléments de symétrie est dite chirale، elle n'est pas superposable à son image spéculaire. يعني إذا بنتخيل مثل ما قلت قبل شوي وهلا بنشوف qu'est-ce que ça veut dire. إذا بتخيل مراية وهمية وبحاول بحط la structure de l'image de cette molécule, بلاقي l'objet et l'image dans un miroir, l'image spéculaire, ne sont pas superposables. Autrement dit, cette molécule existe sous forme de deux stéréoisomères. Les deux structures qui sont images l'un de l'autre dans un miroir représentent deux molécules différentes qu'on va appeler des énantiomères. On les appelle des énantiomères. Deux énantiomères sont عبارة عن des stéréoisomères qui sont images l'un de l'autre dans un miroir, ok, et ne sont pas superposables. خلينا نشوف avec un petit modèle qu'est-ce que ça veut dire images et objets qui sont superposables et images et objets qui ne sont pas superposables. Si on considère ces deux molécules, on vous demande laquelle de ces deux est chirale. Il faut chercher un élément de symétrie. أي molécule possède un élément de symétrie, que ce soit un centre de symétrie ou un plan de symétrie ou un axe de symétrie، هيدي راح تكون achiral. بالمقابل أي molécule ما عندها أي élément de symétrie منا symétrique، هيدي راح تكون une molécule chirale، يعني n'est pas superposable à son image dans un miroir. طيب إذا أنا بطلع le premier composé، هاي أول وحدة اللي عندها أو هيدي اللي هي l'isomère 6، les deux fonctions OH هن du même côté par rapport au plan de la molécule. واضح هون أنا في إمكانية إن يلاقي un plan de symétrie بيمرق هيك بهيدا الشكل. أوكي، إذا عندي plan de symétrie مارق بهيدا البوزيسيون، عمليا بيطلع عندي deux fragments أو قسمين من molécule identique، وبالتالي هيدي مبدئيا c'est une molécule achirale. اوكي، achirale يعني اذا باخد مثل ما قلت son image dans un miroir بيطلعوا superposable. خلينا نشوف اللي عم بنحكي avec un petit modèle. هيدي le composé اللي انا عم بحكي عنها. طبعا انا اخذت les deux atomes d'oxygène، ما حطيت OH، بس هون الاثنين الحمر هني les deux atomes d'oxygène. اوكي، le plan de symétrie اللي انا عم بحكي عنه هو le plan اللي بيمرق بهيدا الاتجاه. اوكي، بيمرق هون بهيدا la moitié de la molécule. اذا انا اخذت لو بلان دو سيمتري هون بهيدا الشكل، واضح بيطلع عندي هيدا القسم مثل هيدا القسم. طيب خليني اخذ ليماج دو سيت موليكول دون ان ميروار. تخيلوا انه في عندي مرايه بين هودي اثنين وعم بتعكس لي صورتها. اوكي، عمليا هاي ادروات، هاي حافترضها هي ايماج دو سيت موليكول اللي هي اغوش. اوكي، اذا عمليا هون في عندي ان اوبجي اي son image dans un miroir. كون هيدي une molécule achirale، عمليا بيطلع عندي l'image dans un miroir هو identique. اذا بتاخدونه وبتعملوا superposition هيك بهذا الشكل، بتلاقوا اثنين موليكول هن مثل بعض. اوكي، يعني بتلاقوا l'atome d'oxygène ما قبيله atome d'oxygène، l'atome d'hydrogène ما قبيله l'atome d'hydrogène. إذا ما فيني فرق بيناتهم مبدئيا. لما بتكون une molécule achirale
إذا كانت هاي موجودة وهاي موجودة عمليا هودي اثنين هني إيدنتيك، ما في أي فرق بيناتهم. أوكي، إذن ليزومير 6 تبين هيدا عبارة عن كومبوزي أو إن موليكول كيرال. طيب شو بصير أنا إذا باخد ليزومير ترانس؟ هيدا واضح تماما هون ما عاد في عندي ان بلان دو سيمتري ولا في عندي ان اكس دو سيمتري. طيب خلينا نشوف إذا أنا باخد ليماج دو ليزومير ترانس dans un miroir هل حيطلع سوبربوزابل à l'objet ou non. اوكي، خلينا ناخد إذن ليزومير ترانس. le voilà. voici ليزومير ترانس. اوكي، واضح هون ما في عندي ان بلان دو سيمتري. اذا بتاخدوا البلان اللي حكينا عنه قبل شوي هيك بهيدا الاتجاه ما بيطلع عندي هيدا القسم، يعني بيطلع عندي هون هيدروجين مقابل OH وبيطلع عندي هون اكسجين مقابل الهيدروجين. اوكي، طيب خلينا ناخد ليماج دو سيت موليكول dans un miroir. اوكي، طبعا هون لما بنفترض ايماج dans un miroir بنفترض ميروار او شيء وهمي. المقصود هون انه في امكانيه يلاقي 7 موليكول وفي امكانيه يلاقي 7 موليكول. طيب لو فوالا بتلاحظوا هون انا حطيت يعني لا دوزيام موليكول، افترضت انه في عندي مرايه بين اثنين وعم تعطيني هيدا اللي على الشمال عم تعطيني صورتها هيدي اللي على اليمين. اوكي، اذا dans un miroir حتلاحظوا في objet et image. طيب شو بصير؟ خلينا نحاول نعمل superposition. هل بيطلع عندي دي موليكول أو une molécule superposable à son image dans un miroir؟ خلينا نحاول نطابقهم. هون لا، بتلاحظوا هون بتلاقوا l'atome d'oxygène صار محل هيدروجين. اوكي، بتلاحظوا هون في هيدروجين qui colle sur l'oxygène et inversement. اوكي، ما في عندي اي امكانيه كيف ما ضربت انا لا موليكول دون ليسباس يستحيل اني اقدر طابقهم على بعضهم مثل ما صار قبل شوي افيك ليزومير 6. وبالتالي بنقول هاي ستين موليكول كيرال. شو المقصود كيرال؟ يعني n'est pas superposable à son image dans un miroir. طيب هاي شو بتعني عمليا؟ بتعني انه dans la nature او نحن لما نعمل سنتاز فينا نعمل سنتاز de 7 isomères et en même temps synthèse de 7 isomères. اوكي، وهاي حيكون عندهم certaines propriétés وبالتحديد au niveau de l'activité biologique et certaines propriétés physico-chimiques لنقول مبدئيا هودي رح يكونوا مختلفين. اوكي، اذا هيدي représente un composé وهاي représente un composé. هودي عبارة عن deux stéréo isomères. اوكي où est-ce qu'on trouve des molécules non symétriques؟ امتى بلاقي دي موليكول نون سيمتريك وبالتالي بيكون في عندي امكانيه présence de deux énantiomères. Un carbone sp3 qui porte 4 substituants différents et asymétriques. بنسميه هيدا un carbone chiral et sera noté par C étoile. إذا بمجرد ما يكون عندي un carbone sp3 عليه 4 substituants différents هيدا un élément d'asymétrie خلينا نقول بنسميه هيدا un carbone chiral et sera noté par C étoile. طيب هل هيدا الشرط كافي؟ طبعا هون بهالحالة لما بيكون عندي un composé هيك بهيدا الشكل avec un carbone substitué par 4 substituants différents هون بهالحالة حتكون هيدي non symétrique وبالتالي n'est pas superposable à son image dans un miroir. يعني أنا ممكن لاقي ce composé وممكن لاقي le composé qui est image de ce composé dans un miroir وبالتالي رح يكونوا هودي deux composés différents. اوكي، طبعا حلاقي البروم هون بهيدا الشكل، حلاقي هون الهيدروجين H وهون بهالحالة حيكون هيدا Cl et là vous allez avoir CH3. اوكي، طيب إذا هون بهالحالة si vous avez un carbone substitué par أو qui porte 4 substituants différents ما حيكون superposable à son image dans un miroir. Si vous essayez de superposer ces deux, أنا باخد l'objet A et son image B dans ce miroir. Et si on essaie de superposer les deux, يعني إذا باخد هيدا
وانا ببرمو en dehors du plan de l'écran لحتى لي حاول اعمل superposition sur A. اذا باخد هيدا اذا ببرمو 180 درجة en dehors du plan انا حلاقي هون Cl حلاقي هون CH3 بس هون التفتوا بهالحالة vous allez trouver le brome en avant et l'hydrogène sera en arrière وبالتالي هون في impossibilité de superposer أو ces deux molécules وبالتالي هون البروم أبدا ما في إمكانية تلاقوه محل البروم حيكون هون محل الهيدروجين. أوكي كمان هون حنشوف بعد شوي sur un petit modèle qu'est-ce que ça veut dire des énantiomères بهذا الشكل qui ne sont pas superposables. إذا هون عم نرجع بنعيد وبنكرر إذا أنا في عندي un carbone chiral substitué أو qui porte 4 substitutions différents هون بهالحالة le composé A son image spéculaire dans un miroir أبدا ما حتكون superposable. يعني إذا بتاخدوا هون A' et si on est fait si on tourne de 180 degrés en dehors du plan de l'écran vous allez trouver طبعا A' هيك بهيدا الشكل هون بهيدا الحالة et A' أكيد ne colle pas sur A. يعني بتلاقوا هون A et B بتلاقوا هون sur A et B بس هون عمليا بتلاقوا D en avant du plan de l'écran بالمقابل هيدي en arrière du plan de l'écran وبالتالي A et A' ne sont pas superposables. Ok, donc il s'agit de deux énantiomères. Deux énantiomères ont les mêmes propriétés chimiques. Ok, إذا مبدئيا هودي بيشتغلوا du point de vue chimique de la même façon. بتلاقون impliqués dans les réactions de la même façon, mais les activités biologiques et pharmacologiques sont souvent différentes. هون الأساس différence entre deux énantiomères c'est l'activité biologique اللي بمعظم الأحيان بتكون différent. حنشوف كمان بعد شوي qu'est-ce que ça veut dire ça. Une molécule possédant un seul stéréocentre. إذا هون le carbone asymétrique بنصير نسميه un stéréocentre لأنه قلنا هذا c'est l'élément d'asymétrie. إذا une molécule possédant un seul stéréocentre est chirale. إذا تلقائيا لما بيكون في عندي un seul carbone asymétrique بيكون عندي molécule chirale وبالتالي cette molécule peut exister أو existe sous forme de deux énantiomères. Mais ce n'est pas nécessairement vrai pour les structures possédant plus qu'un centre de symétrie. هنشوفها كمان هيدي plus tard lorsqu'on va parler de diastéréoisomères. بس أنا إذا بطلع هون ب C2 carbone بتلاقوا là vous avez un carbone asymétrique وهيدا un carbone asymétrique لأنه هيدا substitué أو porte 4 substitutions différents هيدا بنفس الطريقة. بس طلعوا هون cette molécule عندها deux carbones asymétriques بس عندها un plan de symétrie. اوكي اذا هذه c'est une molécule symétrique رغم انه في عندي deux carbones asymétriques. بتلاقوا هون le méthyle مقابل le méthyle OH مقابل OH كمان مقابل l'hydrogène وبالتالي هذه c'est une molécule symétrique. اوكي c'est une molécule symétrique et donc c'est une molécule achirale مع العلم انه في deux carbones asymétriques. اوكي des molécules dépourvues de carbone asymétrique peuvent aussi être chirales. يعني la présence des carbones asymétriques منه شرط لحتى يكون في عندي des molécules chirales. لا ممكن يكون عندي des composés ما فيهم des carbones asymétriques comme cétalène. كمان هون si vous essayez de superposer les deux يعني إذا باخد هاي le plan هيدا وبقلبه 180 درجة en dehors du plan de l'écran أنا شو حشوف إذا بقلب هيدا القسم هون بخليه هيك بهيدا الشكل HCH3 وبحاول بقلب هاي على هاي vous allez trouver هون بهيدي الحالة CH3 بصير en arrière et l'hydrogène H بصير en avant وبالتالي طبعا هون أنا نسيت une double liaison. ok c'est la laine بهيدا الشكل une double liaison. ok donc vous allez trouver CH3 en arrière et vous allez trouver H en avant وبالتالي هاي أكيد منا superposable à cette molécule. وبالتالي il s'agit de deux composés qui sont images l'un de l'autre dans un miroir et par contre طبعا images l'un de l'autre dans un miroir et ne sont pas superposables وبالتالي il s'agit ici de deux énantiomères. اوكي طيب خلينا نشوف شو المقصود بكربون اسيمتريك image image. Dans le premier cas بهيدي الحالة الأولى أنا ما في عندي un carbone asymétrique. ليش؟ لأنه في l'atome de carbone في على 2 substitutions identiques وبالتالي 2 atomes d'hydrogène هيدا منه un carbone asymétrique.
طيب إذا باخد l'image de cette molécule أو cette espèce dans un miroir مبدئيا برسمه هيك بهيدا الشكل. خلينا نشوف نحاول نطبقهم مع بعض. عمليا هون ما فيني ميز بيناتهم، حيطلعوا لو ميم كومبوزي. يعني إذا باخد هيدا اللي أنا رسمته هون بهيدا الشكل، إذا في 2 أتوم ديدروجين أوكي، وفي عندي واحد أنا حاطه باللون الأخضر وواحد محطوط باللون الأحمر. خلينا نحاول نشوف l'image dans un miroir de cette espèce. أوكي، مبدئيا حيطلعوا هيك بهيدا الشكل. أوكي، إذا باخد أنا الأولى باخد صورتها بالمراية. أوكي، on va trouver ces 2 espèces. مبدئيا هودي بيتطابقوا لأنه عمليا مثل ما قلت كونه ما في ان كربون اسيمتريك. سي اون سوبربوز لي دو، بتلاحظوا هون بيطلع عندي الأكسجين سير الأكسجين أو اللون الأحمر على الأحمر والأخضر على الأخضر. إذا عمليا هون on ne peut pas faire la différence entre ces deux. وبالتالي هودي représente le même composé أو la même espèce. طيب شو بصير إذا بنتقل لكربون اسيمتريك؟ إذا بتلاحظوا هون بالحالة الثانية cet atome de carbone est un carbone asymétrique. OK. ليش كربون اسيمتريك؟ في 4 substitutions différents. أنا حطيت واحد باللون الأسود أحمر أزرق وفي أتوم ديدروجين. طيب إذا باخد son image dans un miroir، إذا افترضت هيدي عبارة عن مراية وأنا أخذت صورة l'espèce en haut، vous allez trouver on va trouver ce composé. إذا هاي أنا ماخد وحدة باللون الأزرق وحدة باللون الأحمر أوكي، وفي وحدة باللون الأسود وفي أتوم ديدروجين. طيب خلينا نحاول نطبقها مع son image dans un miroir. شو اللي حنشوف؟ إذا باخد أنا اللي على الشمال هي l'objet واللي على اليمين هي l'image dans un miroir. لك شو بصير هون؟ si on essaie de superposer، بتلاحظوا الأزرق موجود على الأزرق صحيح، بس صار الأحمر موجود على الأسود. أوكي، بهيدا الشكل. ما في أي إمكانية حتى لو أنا برمت بهيدا الشكل ما في إمكانية يطابقوا عندي لي 3 أتوم. بتلاحظوا هون صار الأسود على الأسود، بس بعد في عندي هون الأحمر على الأزرق وهون الأزرق على الأحمر. حتى كمان لو برمت بعد بهيدا الاتجاه، إذن ما في إمكانية على الإطلاق إني أعمل superposition de ces deux. وبالتالي هودي عبارة عن deux composés différents. أوكي، ne sont pas la même chose. أوكي، بيختلفوا بالحد الأدنى بالpropriété biologique. Pour comprendre la différence dans les propriétés biologiques de 2 énantiomères، اتفقنا انه بكتير من الاحيان البروبريتي بيولوجيك دو 2 énantiomères بيكونوا مختلفين. خليني افترض انه في un récepteur هتعمل عليها une molécule bioactive fixation en impliquant 3 fonctions. انا افترضت انه واحد une fonction هيك سميته او لونته اعتبرته او de couleur bleue، والثاني نوار والثالث روج. اول énantiomère افترضوا في عندي 7 énantiomères، هيدا في إمكانية هيدا يعمل فيكساسيون بار انتراكسيون بشكل كتير منيح. بتلاحظوا هون الأزرق في إمكانية يعمل فيكساسيون محله، والأسود بيعمل فيكساسيون محله، والأحمر بيعمل فيكساسيون مكانه. وبالتالي بنحصل على une bonne activité biologique بهيدا الشكل. l'énantiomère de ce composé تاني هيدا اللي اتفقنا انه هيدا صورته dans un miroir أو سميناه énantiomère. إذا بده يحاول يعمل فيكساسيون، لاحظوا معي شو بصير. الأزرق بيعمل فيكساسيون بيكون موجود ببوزيسيون كونفينابل، بينما محل الأسود بتلاقوا فيه الأحمر ومحل الأحمر بتلاقوا فيه فونكسيون الأسود. ما في أي إمكانية هيدا إنه يعمل فيكساسيون بنفس الطريقة اللي بيعمل فيها فيكساسيون son énantiomère. D'où la différence entre ces deux du point de vue activité biologique. بمعظم الأحيان بيكون في عندي un énantiomère qui se fixe fortement sur le récepteur بيعطيني une bonne activité biologique. الثاني إما بيعطيني une faible activité biologique أو بالأصل ما بيكون biologiquement actif، ما بيكون عنده la même activité biologique. Pour faire la différence entre les énantiomères qui sont des composés
مثل ما قلنا دي composés différents وبالتالي بيختلفوا بالحد الأدنى بpropriétés biologiques. On attribue à un carbone asymétrique une configuration absolue R ou une configuration absolue S. Ces deux configurations décrivent l'ordre des substitutions. كيف عادة بيكون الترتيب les substitutions sur le carbone asymétrique. اوكي. وكتير مهم نعرف كيف منحدد la configuration R ou S pour un carbone asymétrique. المبدأ بسيط. Il faut attribuer à chaque substitution un ordre de priorité et il faut regarder selon un axe tel que le moins prioritaire sera en arrière. طبعا هلا هنشوف des applications ونشوف كيف بالتحديد. يعني أنا إذا افترضت هيدا طبعا le moins prioritaire، إذا أنا بفترض هيدا priorité 1 priorité 2 priorité 3 priorité 4 دايما بنطلع من الجهة المقابلة للسبستيتيون le moins prioritaire وبنشوف إذا أنا واقف بهيدي النقطة بشوف A B C بهيدا الاتجاه. أوكي عم روح dans le sens inverse aux aiguilles du montre وبالتالي هيدا بقول عنه une configuration S. بالمقابل إذا كان عندي 7 énantiomères وهيدا على طول le moins prioritaire en arrière وأنا واقف بهيدي النقطة اللي هون بشوف A B C بهيدا الاتجاه. إذا عم طلع من هيدي النقطة بشوف هيدا الشكل وبالتالي عم روح A, B, C dans ces sens, c'est le sens des aiguilles d'une montre وبالتالي بنحكي هون عن configuration R. اوكي برجع بعيد هون كتير مهم انه نصير نقدر قادرين نحدد la configuration S ou R بشكل سريع. C'est sera simple, c'est pas compliqué. Là, le quatrième substitution المقصود le quatrième substitution اللي عنده le plus faible de plus faible priorité. هون بدي ارجع اذكركم القواعد اللي بتحدد لي البريوريتي دي سبستيتيون شفناهم المره الماضيه وبالتحديد هون بنركز على لي نيميرو اتوميك. Donc le quatrième substitution de plus faible priorité doit être placé le plus loin possible. هون مقصود le plus loin possible يعني اذا كان هو موجود هون انا لازم نكون عم طلع من هيدي الجهه. طيب اذا كان في عندي un carbone asymétrique substitué de cette façon النقطة الأولى il faut attribuer les ordres أو l'ordre de priorité. طيب إذا أنا ببلش بنيميرو أتوميك أكيد الكلور عنده priorité 1 بعدين في عندي الأكسجين عنده priorité 2 بعدين الكربون عنده priorité 3 أقل شيء أكيد الهيدروجين اللي عنده priorité 4. انتبهوا أنا لازم أوقف بهيدي النقطة اللي هون دايما من الجهة المقابلة لأجون عفوا بدي أقول لسبستيتيون de plus faible priorité. طيب إذا أنا واقف في هذه الجهة أنا كيف عم شوف ClOH CH3 عم شوفهم هيك. أوكي إذا أنا عمليا بكون عم شوف هيدا الشكل بشوف OH بشوف Cl وبشوف هون CH3. إذا أنا عم روح هيدي هون كانت 1 هيدي هون 2 هيدي هون 3 عم ببرم بهيدا الاتجاه dans le sens inverse aux aiguilles d'une montre وبالتالي هون il s'agit d'une configuration S. أوكي هون إذا il s'agit d'une configuration S. أوكي إذا أنا عم طلع مثل ما قلت بهيدا الاتجاه هون بهيدي النقطة اللي حنشوفه ClOH CH3 dans ce sens et donc c'est la configuration S. Par contre si vous prenez cet énantiomère هون بهيدي الحالة أكيد l'ordre de priorité Cl هيدي 1 هيدي 2 هيدي 3. إذا أنا كمان عم طلع ومفروض أنا أكون عم طلع دايما من الجهة المقابلة ل substitution de plus faible بريوريتي. أنا إذا واقف بهيدي النقطة عمليا بشوف هيدا الشكل بشوف الكلور إيسي بشوف OH إيسي وبشوف CH3 إيسي. إذا كان عندي أوردر دو بريوريتي هيك بهيدا الشكل هيدي 2 3 أنا بكون عم بمشي 1 2 3 dans ce sens dans le sens des aiguilles d'une montre وبالتالي c'est la configuration R. طبعا البعض بقول lorsqu'on écrit S بنبلش هيك بهيدا الشكل dans le sens inverse aux aiguilles d'une montre et lorsqu'on écrit R بنمشي بهيدا الاتجاه dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc on caractérise chaque énantiomère par ce qu'on appelle la configuration absolue اللي بيحدد l'ordre des substitutions. Deux configurations absolues, configuration R et configuration S. OK? خلينا نشوف sur un petit modèle شو المقصود هون بالتحديد. Si on considère cette molécule I
La première avec un carbone asymétrique. واضح هون هيدا c'est un carbone asymétrique. ليش؟ لأنه porte 4 substituants différents. Si on cherche à déterminer la configuration absolue. النقطة الأولى, il faut attribuer l'ordre de priorité. Il faut préciser les différentes priorités des différents substituants. طبيعي l'oxygène اللي عنده أعلى numéro atomique عنده هيدا priorité 1, عنده أعلى priorité, donc هيدي هون 1. Ensuite, l'azote c'est 2, وبعدين le méthyle c'est 3 et l'hydrogène c'est 4. Il faut regarder la molécule du côté opposé du substituant qui a de plus faible priorité. وبالتالي هون إذا أنا عم طلع بهيدا الاتجاه أنا بشوف CH3 هون بهيدا الاتجاه وبشوف هيدي هون OH وهيدا هون NH2. إذا هيدي هون 1, هيدي هون 2, هيدي هون 3. On tourne dans ce sens وبالتالي la configuration c'est la configuration S. OK. طيب إذا باخد 7 molécules بموديل moléculaire عمليا اللي بنشوفه هو الشيء التالي. اوكي انا ماخد 7 molécules. بتلاحظوا هون في الهيدروجين, هيدا هون voici الهيدروجين, هيدا هون CH3 طبعا ما حطيت les atomes d'hydrogène, ça c'est NH2 et ça c'est l'oxygène OH. المقصود هون il faut regarder du côté opposé. إذا أنا لازم طلع بهذا الاتجاه, أو إذا أنا فيني أبرم هيك بذهني أبرم لموليكول بهذا الشكل. طبعا فينا كمان نعمل بيتي موديل مثل ما قلت المرة الماضية بدي ستيلو ببعض الأقلام, فيني أعمل un بيتي موديل بهذا الشكل. طيب إذا حددنا هون les différentes priorités, قلنا هون الأكسجين هيدا كان 1, هيدا هون 2, هيدا هون 3. أوكي 1 2 3. إذن il faut regarder la molécule بهيدا الشكل. إذا بنشوف 1 2 3 on tourne dans ce sens, le sens inverse aux aiguilles du montre, وبالتالي c'est la configuration S. تلقائيا l'énantiomer له راح يكون de configuration R. يعني إذا باخد هيدا qui est l'énantiomer, qui est l'image dans un miroir de cet objet. OK. بتلاحظوا هون بهيدا الحالة l'ordre de priorité هون بهالحالة هيدا راح يكون 1, هيدا راح يكون 2, هيدا راح يكون 3, وبالتالي on va tourner dans ce sens et la configuration sera la configuration R. OK. إذا خليني آخد هون l'énantiomer de cette molécule. اتفقنا هون هيدي هون priorité 1, هيدا هون 2, هيدا هون 3 وهيدا هون 4. أكيد il faut regarder la molécule dans ce sens. إذا أنا إذا عم طلع هون بهيدا الاتجاه بشوف هيدا الشكل, هيدا هون CH3, هيدا هون OH وهيدا هون NH2. إذا هيدي هون 1, هيدي هون 2, هيدي هون 3. On tourne dans ce sens, dans le sens des aiguilles du montre, وبالتالي la configuration c'est la configuration R. طبيعي جدا le premier énantiomer إذا كان de configuration S أو son image dans un miroir راح يكون de configuration R. خلينا نشوف quelques applications بشكل سريع. Pour ce composé هيدي بتصور حددنا sa configuration. قلنا هيدي هون 1, هيدي 2, هيدي هون 3 وهيدي هون 4. إذا أنا واقف هون بهذا الاتجاه راح أشوف 1 2 3 dans ce sens, le sens inverse aux aiguilles du montre, وبالتالي la configuration CS. أوكي. انتبهوا لما بيكون عندي هيدروجين en arrière موجود ورا le plan du papier أو le plan de l'écran, سهل جدا علي إني أقرأ la configuration. تلقائيا أنا بشوف l'ordre مثل ما هو موجود قدام. يعني إذا أنا في عندي هيدي هون 1, هيدي هون 2, هيدي هون 3 وهيدا هون l'hydrogène c'est 4. Donc on tourne dans ce sens, c'est le sens des aiguilles du montre, وبالتالي la configuration est R. أوكي. طيب هون بهاي الحالة أنا في عندي الهيدروجين en avant. يعني أنا إذا كنت عم بطلع ب 6 موليكول هيك مثل ما هي, الهيدروجين اون افون انا واقف بالجهه الغلط, مش يعني بالجهه المفروض ما اوقف فيها, لازم اكون واقف بالاتجاه او بالجهه الثانيه. هون طبعا انا فيني اتخيل اني فيني اتخيل حالي واقف بالميل الثاني, او تو سامبليمون بقرا انا لوردر دو خلينا نقول دو بريوريتي وبعكسها, لانه انا موجود بالاتجاه المعاكس تماما. مثل واحد قاعد تحت مروحه, اذا قاعد تحتها بشوفها عم تبرم باتجاه, اذا كان قاعد فوقها بشوفها بالاتجاه الثاني, بس هي ما غيرت حركة دورانها. بس الكلمة هنالك انه
البوزيسيون دو لوبسيرفاتور هو اللي تغير. إذا في عندي هون ان هيدروجين اون افون، اللي بيعملوا بحدد اوردر دو بريوريتي بنفس الطريقة 1 2 3 وهيدا هون 4. لاحظوا أنا عم ببرم بهذا الاتجاه 1 2 3 سي لو سونس انفيرس aux aiguilles du montre، بس أنا ماني واقف بالاتجاه الصحيح لأنه الهيدروجين اون افون. إذا هون لا كونفيغوراسيون سي لا كونفيغوراسيون R منه لا كونفيغوراسيون S. أوكي برجع بعيد هون. نحن بهيدي الحالة أنا في عندي حل من اثنين، أو أنا بتخيل حالي إني واقف بالجهة المعاكسة لست أتوم ديدروجين وبشوف كيف عم يبرم عندي الأوردر دو بريوريتي انتر أكسجين أزوت كربون، أو هيك مثل ما هاي أنا بقراها. وكوني أنا واقف بالاتجاه المعاكس أنا بعكس النتيجة اللي بتطلع معي. يعني أنا في عندي هون 1 2 3 dans ce sens, le sens inverse aux aiguilles du montre, mais étant donné que vous avez un atome d'hydrogène en avant, هيدي n'est pas S, هيدي أكيد c'est la configuration R. أوكي كمان هون لما بيكون عندي un hydrogène dans le plan du papier أو le plan de l'écran، يا اما بكون انا قادر طلع بموليكول هيك بهيدا الشكل ديريكتيمون، او في حل على مسودي سور امبريون انا بعكس خلينا نقول دو سبستيتيون بهيدا الشكل. خليني ارجع اخذ هاي، خليني حافظ هون على CH3 هيدا هون NH2. سهل علي ان اقرا لا كونفيغوراسيون لما بيكون الهيدروجين اون اريير. انا بيجي بقلب هيدروجين بي او اتش طبعا على مسودي اوكي، وبشوف اوردر دو بريوريتي، هيدي هون A، هيدي هون 2، هيدي هون 3. اوكي اذا انا عم بمشي بهذا الاتجاه دون لي سونس دي زيغوي دي مونتر. هيدا هو دو كونفيغوراسيون R، بس هيدا اللي انا عدلته على المسودي. اذا عمليا لا كونفيغوراسيون بور سو كومبوزي اكيد راح يكون S et non pas R. اوكي برجع بعيد هون، اما انا بقرا ديريكتيمون لا كونفيغوراسيون، يعني اذا انا واقف هون انا شو اللي بشوفه عمليا؟ انا بكون عم شوف هيدا الشكل. اذا انا واقف اوكي هيدي هون OH وهيدي هون CH3، اذا انا واقف من الجهه المقابله للهيدروجين اذا هيدي هون A، هيدي هون 2، هيدي هون 3، وبالتالي لا كونفيغوراسيون سي اس سي كوريكت. هيدي الطريقه الثانيه البعض بيعتمدها، وانا برجع باكد هون انه هون نحن عم نشتغل على مسودي. شو عملنا؟ جينا بدلنا او عدلنا شوي بستركتور. بدلت انا هيدروجين بي او اتش، حطيت الهيدروجين اون اريير، صار سهل علي اقرا لا كونفيغوراسيون. اذا بقول 1 2 3 هيدا دو كونفيغوراسيون ار، بس هيدا منه هو لي كومبوزي اللي انا طالب سا كونفيغوراسيون، انا طالب لا كونفيغوراسيون دو سي كومبوزي. اذا كان هيدا ار اللي انا عدلته، لا كونفيغوراسيون دو سي كومبوزي اكيد رح يكون اس. اللي انا عم بحكي فينا نشوفه هون افيك لي بروجيكسيون دو فيشر. كيف فينا نقرا configuration absolue à partir d'une projection de Fischer. قلنا هون طبعا هون ce n'est pas la projection de Fischer, ça c'est la projection de Fischer. إذا أنا بدي فتش عن configuration absolue de cet atome de carbone. Ok, là vous avez un carbone asymétrique. Si on cherche sa configuration absolue, il faut tout d'abord attribuer les différentes priorités. أكيد l'oxygène عنده priorité A. هون في عندكم un oxygène doublement lié à l'oxygène. عفوا بدول un hydrogène lié à deux oxygènes et un hydrogène. Là vous avez un carbone lié à un hydrogène à un oxygène، وبالتالي أكيد هذا عنده priorité 2، البريوريتي الأعلى من CH2OH، وهيدا هون راح يكون عنده priorité 3، وهيدا راح يكون عنده priorité 4. طيب أنا كيف شايف ordre de priorité؟ عندي 1 2 3 dans ce sens، أوكي dans les sens inverses aux aiguilles du montre، ولكن التفتوا هون الهيدروجين en avant منه en arrière. إذا أنا عم بقرا هون sens inverse aux aiguilles du montre، mais la configuration c'est la configuration R. ليش؟ لأنه الهيدروجين en avant. أوكي إذا priorité 1 2 3 et la configuration c'est la configuration R. هون باختصار إذا أنا في عندي projection de Fischer، واتفقنا نحن وياكم dans la projection de Fischer هيدا بيكون une liaison en arrière، هيدا liaison en arrière، هيدا على الهوريزونتال en avant، وهيدا على الهوريزونتال en avant. تلقائيا أنا بقرا l'ordre de priorité. إذا كان le moins prioritaire اللي عنده أقل priorité هو على الهوريزونتال، أنا بعكس النتيجة لأنه أنا بكون واقف بالاتجاه المش صحيح. أوكي إذا هيدي هون A، هيدي هون 2، هيدي هون 3، وهيدا هون 4.
أنا صحيح عم بمشي dans le sens inverse aux aiguilles du montre, mais l'hydrogène sur l'horizontale, وبالتالي la configuration c'est la configuration R. OK. كمان هون إذا باخد cette molécule, إذا بدي فتش عن ordre de priorité, أكيد هون الأزوت عنده priorité 1. أوكي. بعدين في هيدا الكربون لأنه هيدا مرتبط بثلاثة أكسجين، طبعا COOH يعني في أكسجين هون بهيدا الشكل، وفي عندي liaison double لنقول كربون أكسجين، وبالتالي في عندي un كربون lié à 3 atomes d'oxygène. إذا COOH هو هيك بهيدا الشكل OH، وبالتالي cet atome d'oxygène sera considéré comme étant lié à 3 atomes d'oxygène. Cet atome de carbone sera considéré comme étant lié à 3 atomes d'oxygène. OK. Ensuite هيدا هون أكيد عنده priorité 3. ليش؟ لأنه c'est un carbone lié à un oxygène. هيدا عنده priorité 4 أقل priorité. وانتبهوا هيدا موجود على الهوريزونتال، يعني موجود en avant. طيب أنا عم بقرأ بهذا الاتجاه 1 2 3 dans le sens des aiguilles du montre، بس هيدا منه la configuration R. ليش؟ لأنه c'est H3 en avant، donc la configuration ici c'est la configuration S. OK. كمان هون إذا كان هيدا la projection de Fischer de cette molécule، تلقائيا أنا بحدد ordre de priorité، هيدي 1 هيدي 2 هيدي هون 3 وهيدا هون 4، وبشوف l'ordre بهيدا الاتجاه dans le sens des aiguilles du montre avec le groupe أو le substituant de plus faible priorité sur l'horizontale، وبالتالي هم بيكون la configuration R بتكون la configuration S. أوكي، بتكون la configuration S. انتبهوا هون اللي نحن عم نقصده هو الشيء التالي. افترضوا أنا كان عندي CH3 ici، وكان هيدا هون CH2OH، وهيدا هون CO2H، وهيدا هون NH2. عمليا شو اللي بصير هون؟ إذا أنا بدي آخد ordre de priorité، هيدا هون 1 هيدا هون 2 هيدا هون 3 وهيدا هون 4، أنا عم بمشي بهيدا الاتجاه. أوكي، avec CH3 sur la verticale. انتبهوا لما بيكون le moins prioritaire اللي عنده أقل priorité على الفيرتيكال بيكون en arrière، وبالتالي هون la configuration اللي عم نقراها هي la configuration R. OK. Si le substituant de plus faible priorité D dans ce cas، طبعا هون المقصود D اللي كانت قبل شوي 4 et sur la verticale، les sens lus par les 3 autres substituants A B et C est bon. يعني المقصود هون لما بيكون D على الفيرتيكال عمليا هذا بيكون en arrière، وبالتالي أنا السنس اللي عم بقراه بهذا الاتجاه هو صحيح la configuration S. OK. طيب si on peut déduire directement la configuration، sinon إذا كان le substituant de plus faible priorité موجود على الهوريزونتال، بهالحالة il faut inverser le sens lu، يعني أنا لازم أعكس، وبالتالي إذا باخد هون A B C D هيدا على الفيرتيكال، إذا هيدا en arrière، إذا أنا عم بمشي بهذا الاتجاه A B C، وبالتالي c'est la configuration R. طيب إذا كان D sur l'horizontale، أنا عم بقرأ A B C dans ce sens، mais D sur l'horizontale يعني en avant، هيدا ما بيعطيني ce sens بهالحالة، ما بيعطيني une configuration R، أكيد بيعطيني une configuration S. طيب أنا إذا بيكون مطلوب مني vérifier si deux molécules représentées par deux projections de Fischer si elles sont les mêmes la même molécule، elles représentent la même molécule ou non، في طريقتين أنا ممكن أعتمدهم. أنا أفضل الطريقة الأبسط إنه نشوف la configuration. Si la conversion d'une structure en l'autre nécessite un nombre pair de permutations، les structures sont identiques. يعني إذا كان مطلوب مني شوف إذا A et B sont identiques ou non. أول شيء بدي طلع إذا عندي les mêmes substituants. طبعا إذا كان des substituants différents ما إله معنى السؤال، تلقائيا ما بيكونوا identiques. بس إذا في عندي un carbone asymétrique porte les mêmes substituants، هل هودي identiques أو لا؟ بينقال إذا كان le passage de A en B nécessite un nombre pair de permutations، بهالحالة بيكونوا identiques. طيب خلينا نشوف. أنا إذا ببلش بستركتور بكومبوزي A، إذا بقلب هون الكلور avec l'hydrogène بدلهم on permute H avec Cl puis on permute Cl avec CH3 on passe à B. بتلاحظوا هون انتقلنا من A à B un nombre pair de permutations، بدلنا أو عملنا تبديلين، بهالحالة A et B sont identiques. أوكي. هلا هون أنا بفضل الطريقة التالية، يمكن هون أسهل عليكم تكون إذا كانوا les mêmes substituants
بيكفي إن نشوف les configurations إذا كانوا les mêmes configurations absolues بالحالة بيكونوا identiques. طيب هون هيدا أكيد الكلور c'est 1. أوكي CH2CH3 c'est 2. هيدا هون 3 وهيدا هون 4. أوكي أنا عم بمشي dans ce sens mais avec H sur l'horizontale. أكيد هون la configuration أكيد رح يكون la configuration R et non pas S. أوكي مع العلم إني عم بمشي dans les sens inverses aux aiguilles du montre mais étant donné que H sur l'horizontale يعني هيدا en avant وبالتالي la configuration بيكون R. طيب خليني نشوف هون كمان هيدا هون 1 هيدا هون 2 هيدا هون 3 وهيدا هون 4. عم بمشي dans ce sens avec H sur la verticale. على الverticale يعني c'est en arrière. عم بمشي بهذا الاتجاه dans les sens des aiguilles du montre وبالتالي c'est aussi la configuration R. إذا هون vous avez deux composés عندهم même substitution و même configuration absolue وبالتالي هودي identique. طبعا فيني اعتمد هيدي الطريقة اني بشوف si les substitutions sont identiques ou non بعدين si c'est la même configuration او فيني اعتمد موضوع او عملية permutation. إذا كان في عندي passage de A en B par un nombre pair de permutation بالحالة بيكونوا هودي identiques sinon ما بيكونوا identiques. اوكي هون مثلا إذا أنا مطلوب مني شوف s'il s'agit de deux structures identiques ou non يعني est-ce que ces deux représentations أو deux projections de fichiers représentent la même molécule ou non. أول شيء اللي بدي شوفه بدي طلع بيه substitution في بروم CL CH3H donc c'est les mêmes substitutions. إذا بيبقى احتمال الفرق بيناتهم يكون au niveau de la configuration absolue. هون بهالحالة le passage de l'un en l'autre nécessite 3 permutations. يعني إذا هون عملنا أول تبديل بتلاحظوا اللي بدلناه هون بدلنا CL avec H. بدلنا بالأول H avec CL ورجعنا بدلنا بR avec CL. أوكي ورجعنا بعدين بدلنا CH3 avec CL. إذا عمليا هون le passage d'une structure à l'autre a nécessité 3 permutations. 1, 2, 3 permutations. Un nombre impair وبالتالي هودي ne sont pas identiques. طبعا أنا بفضل أو أسرع أو أسهل عليكم تعتمدوا الطريقة التالية. Il faut déterminer la configuration absolue. طبيعي البروم هيدا 1 عنده نيميرو أتوميك الأعلى. هيدا هون 2 هيدا هون 3 وهيدا هون 4. أوكي أنا عم بمشي dans ce sens. Dans les sens des aiguilles des montres mais H sur l'horizontale. Sur l'horizontale يعني la configuration منه R c'est CS لأنه هون H en avant. كمان هون هيدي 1 هيدي 2 هيدي 3 وهيدي هون 4. عم نمشي dans ce sens avec H sur la verticale. La verticale يعني H en arrière وبالتالي بيكون configuration R. إذن هون il ne s'agit pas du même composé. Il s'agit de deux énantiomères. واحدة منهم de configuration S وواحدة منهم de configuration R. OK? طيب interaction avec la lumière polarisée. اتفقنا les énantiomères بيختلفوا بالأساس أو بشكل كتير يعني أساسي لنقول الفرق الجوهري بيناتهم c'est au niveau de l'activité biologique. بس في فرق au niveau de l'interaction avec la lumière polarisée. شو المقصود بلوميير بولاريزي وكيف هيدي العملية بتتم؟ إذا أنا باخد de la lumière polarisée يعني بيعمل oscillation باتجاه واحد. أوكي؟ Si on fait traverser de la lumière polarisée يعني أنا إذا باخد ce composé qui représente un énantiomère وبمرقها أو بيكون عندي tube qui renferme cette molécule أو ce composé بشكل solution وبمرق بقلب هيدا solution de la lumière polarisée. بتلاحظوا هيدا بالأول بيكون عم يعمل oscillation dans ce sens. إذا بيمرق بي la solution qui renferme le premier énantiomère هيدا بيعمل له déviation d'un angle alpha. بيقلب هون le sens d'oscillation de la lumière polarisée بزاوية بتساوي alpha. OK? Mais si on fait passer de la lumière polarisée dans une solution qui renferme l'énantiomère de ce composé بتلاحظوا هيدا وهيدا هني énantiomère. OK? هيدا هون عنده configuration. إذا بدنا نشوف la configuration هيدا هون 1 هيدا هون 2 هيدا هون 3 et l'hydrogène en avant c'est 4. إذا dans ce sens avec l'hydrogène en avant c'est la configuration R. OK? بالمقابل pour le deuxième هيدا هون 1 le brome c'est 1 l'oxygène c'est 2 هيدا هون 3 وهيدا هون 4. On tourne dans ce sens avec H en arrière la configuration c'est S. Donc là on a fait passer de la lumière polarisée مرة بsolution qui renferme cet énantiomère مرة بsolution qui renferme cet énantiomère. بتلاحظوا هون
إذا لما بيمروا بأول solution بيصير في déviation d'un angle dans ce sens. Si on fait traverser de la lumière polarisée dans la solution qui renferme l'autre énantiomère بيصير عندي déviation بنفس الزاوية بس بالاتجاه المعاكس. اوكي، إذا راح افترضوا هذا بزاوية بلس 45 دوغري، هذا بيروح باتجاه موان 45 دوغري. اوكي، إذا خلينا نقول في فرق كمان جوهري بين les deux énantiomères, c'est l'interaction avec la lumière polarisée. Le premier énantiomère dévie la lumière polarisée d'un angle alpha, l'autre énantiomère dévie la lumière polarisée d'un angle moins alpha. لما بيكون عندي روتاسيون ديكستروز، يعني لما بيصير في انفيرسيون روتاسيون دو لا لوميير بهيدا الاتجاه، اوكي، بهيدا الشكل، هون بنحكي عن انانتيومير اكستروجير او بنقول بلس او دي. بالمقابل لما بيكون عندي روتاسيون سينستروز، يعني عم نبرم بهيدا الاتجاه، هون بنحكي عن انانتيومير ليفوجير او موا او بنقول انانتيومير ال. بكل الحالات هودي قليل ما حنستخدمهم نحن وياكم. Il n'existe aucune relation entre la configuration RS et le sens de déviation de la lumière polarisée. انتبهوا هون شوي، نحن هون اخذنا هيدا دي configuration R واعتبرنا بيعمل déviation dans ce sens، بس مش معناتها ابدا انه على طول R بيعمل déviation باتجاه بوزيتيف، لا، ممكن يكون عندي R عم يعمل déviation de plus 45 degrés، بالحالة S بيعمل déviation de moins 45 degrés. ممكن يكون بان اوتر كومبوزي R بيعمل ديفياسيون دو موان 50 دوغري مثلا، و S بيعمل ديفياسيون دو بلس 50 دوغري. يعني مش معناتها هون لما بيكون كونفيغراسيون R بيكون ديفياسيون بوزيتيف او نيجاتيف، لا ابدا، ما في علاقه بيناتهم. اوكي، الاساس هون انه في un énantiomère qui tourne dans un sens et l'autre qui tourne dans le sens opposé. اوكي، هون المقصود اللي أنا عم بحكيه، il n'existe aucune relation entre la configuration absolue RS et le sens de déviation de la lumière polarisée. في إمكانية تاخدوا هيدا de configuration R، بتلاحظوا هون عامل déviation positive، هيدا بالمقابل de configuration S وعامل déviation positive. إذن طبعا هودي دو كومبوزي ديفيرون. اوكي، بس هون المقصود configuration R ممكن يعمل ديفياسيون بوزيتيف، وبنفس الوقت لا configuration S ممكن يعمل ديفياسيون بوزيتيف. اوكي، طبعا اذا اخذتوا S لهيدا حيكون نيجاتيف، واذا اخذتوا R لهيدا راح يكون كمان شو؟ نيجاتيف. اوكي، حيكون نيجاتيف. اذا لما بيكون في عندي انانتيومير، deux énantiomères من هلا وراح بنسميهم des isomères optiques. طبعا هذا اسم جديد. Il s'agit d'isomères، il s'agit de stéréoisomères، il s'agit d'énantiomères وبنسميهم isomères optiques. ليش بنسميهم isomères optiques؟ لأنه المسألة مرتبطة ب l'activité optique، المقصود l'interaction avec la lumière polarisée. Un énantiomère est caractérisé par son pouvoir rotatoire spécifique. Lorsqu'on synthétise un composé énantiomériquement pur, il faut donner son pouvoir rotatoire spécifique. شو المقصود هون؟ مثل ما بتعرفوا لنقول مثلا l'eau fixe c'est quelque chose qui caractérise un énantiomère pur. اوكي؟ إذا لما منصنع أو منحضر un composé énantiomériquement pur, il faut déterminer à quoi égale son pouvoir rotatoire spécifique. Cela donné par alpha. طبعا هون θ c'est la température à laquelle on effectue la mesure. Lambda c'est la longueur d'onde utilisée. يعني إذا رجعنا شوي نحن وياكم هون عم نحكي عن lumière polarisée، أكيد هون في عندي une longueur d'onde lambda. Une longueur d'onde lambda. أوكي؟ طيب إذا L c'est la longueur de la cellule qui renferme la solution et C c'est la concentration. أنا اتفقت أنا وياكم إنه بناخد une solution qui renferme un énantiomère. عادة هيدا بكرة بشوفوه إن شاء الله بالسنوات القادمة بالتبي. بتلاحظوا إنه بناخد بتوب بهيدا الشكل بنعبيه بقلب solution de l'énantiomère، بكون عنده concentration C. OK, cette concentration sera une concentration massique grammes par millilitre. Elle المقصود فيه la longueur de ce tube qui renferme la solution. Elle إذن هيدا c'est la longueur qui sera donnée en décimètres. Alpha c'est le pouvoir rotatoire qu'on a mesuré. يعني إذا بنرجع نحن وياكم كمان شوي لهون اتفقنا un énantiomère tourne d'un angle alpha. هيدا ce sera mesuré expérimentalement. Ok, l'appareil qu'on utilise pour déterminer à quoi égale alpha بنسميه polarimètre.
مبدأ بسيط جدا. On fait passer de la lumière polarisée à travers une solution qui renferme un énantiomère. اوكي وبالتالي بنقيس قديش او بنشوف قديش بتساوي la déviation de la lumière polarisée. Donc le pouvoir rotatoire spécifique alpha theta delta, أكيد هون il faut déterminer à quelle température on travaille et à quelle longueur d'onde on utilise. Alpha, donc c'est le pouvoir rotatoire déterminé expérimentalement à l'aide d'un appareil qu'on appelle un polarimètre. L, c'est la longueur de la cuve qui contient la solution. Et C, c'est la concentration en grammes par millilitre. Dans des conditions définies, précises, le pouvoir rotatoire spécifique est une constante pour un énantiomère donné. طبيعي تماما مثل ما بيكون عندي un solide sera caractérisé par son point de fusion. ok لما بيكون عندي un solide pur بيكون caractérisé par son point de fusion. بنفس الطريقة هون un énantiomère pur sera caractérisé par son pouvoir rotatoire spécifique. طيب un mélange contenant deux énantiomères en quantité égale a un pouvoir rotatoire nul. طبيعي جدا إذا كان عندي deux énantiomères en quantité égale 50% du premier et 50% du deuxième. منطقي إذا كان أول واحد عم يعمل déviation de plus 35 تاني حيعمل déviation de moins 35. يعني أنا إذا في عندي tube بهيدا الشكل حاطط 50% du premier et 50% du deuxième. طبيعي لما بده يمرق la lumière polarisée ما حيكون في أي déviation لسبب في واحد حيعمل déviation de plus 35 والتاني حيعمل déviation de moins 35. النتيجة هون déviation nulle alpha égale à 0. إذا هذا بنسميه un mélange racémique. اوكي هذا بهالحالة هاي بنسميه un mélange racémique. اوكي donc un mélange racémique n'a aucun effet sur la lumière polarisée par compensation. شو المقصود par compensation؟ أكيد المقصود إن واحد حيبرم باتجاه والتاني حيبرم بالاتجاه المعاكس وبنفس القيمة. اوكي donc par compensation externe des activités optiques. هلا بنشوف شو يعني externe لأنه ممكن يكون interne par compensation interne. بس بكل الحالات المقصود هون في mélange de des énantiomères مخلوطين مع بعضهم بكميات متساوية 50% de chaque énantiomère. اوكي donc pour ce mélange طبيعي هون alpha égale à 0 مثل ما قلت قبل شوي وبالتالي هذا بنسميه un mélange racémique. la séparation طبعا هيدي معلومة اللي حنمرقها هون ما توقفوا كتير عندها بس خلينا يعني نمرقها لأنه مهم نعرف إنه les énantiomères ما في إمكانية أفصلهم بشكل مباشر بحولهم عادة ل des diastéréoisomères. La séparation des énantiomères à partir d'un mélange racémique بسموه dédoublement أو résolution nécessite souvent une transformation chimique réversible des énantiomères. إن شاء الله هيدي بالسنوات القادمة منشوف كيف بنفصل عادة les énantiomères l'un de l'autre. ok les synthèses asymétriques ont pour but de ne permettre l'accès qu'à un seul énantiomère. بكتير من الأحيان en synthèse organique بنكون عم نهتم نعمل شيء اسمه synthèse asymétrique يعني نحضر composé énantiomériquement pur. السبب انه بمعظم الأحيان l'activité biologique مرتبطة مباشرة ب le pouvoir rotatoire أو ب la configuration absolue d'un carbone des carbones asymétriques. Les stéréoisomères qui ne sont pas énantiomères sont des diastéréoisomères. إذا هون لما بيكون عندي stéréoisomère بس منن énantiomères يعني منن image l'un de l'autre dans un miroir بنسميهم شو des diastéréoisomères. تبقوا les énantiomères sont image l'un de l'autre dans un miroir. طيب إذا ما كانوا des images l'un de l'autre dans un miroir ما بنعود نسميهم des énantiomères بنسميهم des diastéréoisomères. ok طيب les isomères ZEE d'un alcène ne sont pas superposables. أكيد هودي منن des énantiomères هودي des diastéréoisomères. أكيد هيدا منو صورة هيدا dans un miroir. ok ومنن superposable هودي ما بسميهم énantiomères. il s'agit de deux diastéréoisomères. طيب هل بس عندي diastéréoisomère لما بيكون عندي isomérie 6 trans بهذا الشكل؟ أكيد لا. Les stéréoisomères qui ne sont pas des énantiomères donc sont des diastéréoisomères. شفنا l'isomérie 6 et trans. طيب ممكن يكون عندي dû à la présence de plus qu'un carbone asymétrique. إذا كان عندي أكثر من كربون asymétrique ممكن بهالحالة يكون عندي couple d'énantiomères et couple de diastéréoisomères. Couple de diastéréoisomères, des stéréoisomères possédant au moins deux carbones asymétriques et ne sont pas images l'un de l'autre dans un miroir. Généralement, une molécule avec un carbone asymétrique
présente 2 puissance n configurations différentes. يعني في 2 puissance n ستيريوإيزومر. بس انتبهوا هون généralement يعني مش على طول. مبدئيا لما بيكون عندي 2 كربون اسيمتريك ممكن يكون عندي 2 puissance 2 ستيريوإيزومر يعني 4. اوكي بس ممكن يكونوا اقل من هيك، ممكن يكونوا 4، ممكن يكونوا 3. حنشوف هلا امتى بيكونوا 2 puissance n وامتى بيكونوا inférieur à 2 puissance n. طيب خلينا ناخذ سي دو كومبوزي. بتلاحظوا هون اذا بطلع بهيدا القسم هيدا ايماج لهيدا دون ان ميروار، صحيح؟ اوكي، بينما وهيدا كمان ايماج لهيدا دون ان ميروار. اذا هون اذا كان عندي كونفيغوراسيون اس اس هون طبيعي هون حيطلع ار ار. اوكي اذا كان عندي هون 2 كربون، لا vous avez 2 كربون اسيمتريك، هيدا عنده كونفيغوراسيون اس، هيدا اس، هون بهالحاله هيدي ايماج دون ان ميروار وبالتالي كونفيغوراسيون ار ار. اذا لو كوبل هون بهالحاله اس اس ار ار هودي دي زينونتيومر لانهم ايماج لان دي لوتر دون ان ميروار. اوكي اذا هيدي بنسميها لو 2 اس 3 اس 2 برومو 3 كلورو بيوتان. هون انتبهوا من هلا ورايح lorsqu'on demande de donner le nom systématique d'un composé qui renferme des carbones asymétriques, il faut préciser la configuration absolue بهيدا الشكل. يعني بالاول كنا نشوف le nom systématique، كنا نشوف هيدا بالقواعد اللي شفناها بالسابق. À partir de ce chapitre, il faut rajouter les configurations absolues. ببداية les noms systématiques, il faut préciser les configurations بهذا الشكل. إذا là vous avez 2s 3s 2 bromo 3 chlorobutane بالمقابل هيدا de configuration R. هون طبيعي il s'agit d'un couple d'énantiomères لأنهم image l'un de l'autre dans un miroir. طيب إذا باخد هيدا ces deux composés بتلاحظوا هيدا القسم image de cette partie dans un miroir. اوكي بس هيدا اللي هون S منه image de cette partie dans un miroir. إذا هون بهالحالة ces deux stéréoisomères, ces deux couples, هيدا le couple SS et le couple SR ne sont pas des énantiomères. أكيد لأنه منهم image l'un de l'autre dans un miroir. هيدا بنسميه un couple de diastéréoisomères. Il s'agit de deux diastéréoisomères. اوكي Un couple de diastéréoisomères ne sont pas images l'un de l'autre dans un miroir. Ok? إذا بناخد pour ce composé les différents stéréoisomères بتلاحظوا هيدا هون 2R3R هيدا son image dans un miroir. إذا هيدا وهيدا énantiomère. طيب 2R3S 2S3R كمان هيدا وهيدا énantiomère. طيب والباقيين إذا بتاخدوا هيدا مع هيدا أكيد هودي دي diastéréoisomères. لما بيكون عندي un couple qui est formé d'un objet et de son image dans un miroir بيكون في couple d'énantiomères. Autrement dit بيكونوا دي diastéréoisomères. إذن هيدا وهيدا énantiomère هيدا وهيدا énantiomère. بالمقابل هيدا مع هيدا دي diastéréo هيدا عفوا بدي أقول هيدا مع هيدا دي diastéréoisomères. كمان هيدا وهيدا منهم image l'un de l'autre dans un miroir. إذن دي diastéréoisomères وهيدا كمان دي diastéréoisomères. هون انتبهوا برجع بعيد il s'agit de composés qui portent les mêmes substitutions. انتبهوا لما بصير عندي دي substitutions différents اصلا ما عادش في عندي شيء اسمه ايزوميري. هون عم نحكي عن عن des molécules qui portent les mêmes substitutions، بس هل هودي بيكونوا image l'un de l'autre dans un miroir او لا؟ اذا كانوا image l'un de l'autre dans un miroir بنحكي عن des énantiomères، اذا ما كانوا image l'un de l'autre dans un miroir بنحكي عن des diastéréoisomères. لاحظوا معي هون là vous avez 2 carbones asymétriques. ok واتفقنا le nombre maximum de stéréoisomères de puissance n، يعني عمليا هيدي لازم يكون عندها شو 4 stéréoisomères وهيدا مزبوط. هيدا 1 هيدا 2 هيدا هون 3 وهيدا هون 4. اذا avec 2 carbones asymétriques في امكانيه نوصل ل 2 puissance n stéréoisomères. طبعا stéréoisomère بيشمل énantiomère et diastéréoisomère. طيب امتى بيكون عندي عدد اقل؟ لما si on considère cette molécule qui possède 2 carbones asymétriques mais qui sont identiquement substitués. Voici le premier carbone asymétrique, voici le deuxième carbone asymétrique. Mais là, vous avez sur les 2 carbones asymétriques les mêmes substituants. Là, vous avez un méthyle, un OH, un hydrogène, un hydrogène. هون بهيدي الحالة وهيدي اللي قصدناه قبل شوي ممكن نوصل لعدد من ستيريوإيزومير أقل من 2 puissance n. خلينا نشوف كيف. إذا فتش عن configuration absolue du premier carbone asymétrique لهيدا
طبيعي هون إذا بدي أعطي أوردر دو بريوريتي هيدا 1 هون بهيدي الحالة هيدا رح يكون 2 هيدا هون 3 إذا عم بمشي dans ce sens وهون طبعا l'hydrogène le moins prioritaire en arrière وبالتالي c'est la configuration S مثل ما هو indiqué ici. طيب إذا فتش كمان عن configuration absolue du deuxième carbone asymétrique لهيدا أكيد هون بهالحالة هيدا هون 1 هيدا هون 2 هيدا هون 3 وهيدا هون 4 عم بيمشي بهيدا الاتجاه dans le sens des aiguilles d'une montre mais vous avez l'hydrogène qui est le moins prioritaire en avant donc là il faut inverser وبالتالي ça sera la configuration S. طيب si on prend l'image de cette molécule dans un miroir أكيد حلاقي هيدا الشكل وطبيعي هون جدا حلاقي configuration 2R 3R. إذا تلقائيا طبعا هون il s'agit de deux composés qui ne sont pas superposables يعني si vous essayez de mettre méthyle هون إذا بتعملوا superposition de deux méthyle حتلاقوا OH et H ne collent pas ici يعني راح يكون في عندي إذا حطيت هيدي هون على هاي vous allez trouver les fonctions H qui ne collent pas ni les atomes d'hydrogène. وبالتالي là il s'agit de deux composés qui ne sont pas superposables donc là vous avez un couple d'énantiomères. OK إذا هون في عنا OK là vous avez un couple d'énantiomères donc c'est un couple d'énantiomères. OK طيب هون بهالحالة أنا صار في عندي deux stéréoisomères. خلينا نشوف شو في عندي بعد إمكانية pour ce même composé. إذا بروح ل ce composé انتبهوا هون أنا ماخد les substituants OH hydrogène CH3 هن ذاتهم احتفظنا فيهم حتى نروح ل ce composé. بتلاحظوا هون cette molécule هيدي عندها un plan de symétrie يعني هون les mêmes substituants que vous avez dans le premier cas أكيد mais là vous avez un plan de symétrie. إذا بتفتشوا هون عن configuration absolue du premier carbone asymétrique إذا باخد هيدا إذا بنعطي هون ordre de priorité هيدا هون 1 هيدا هون 2 هيدا 3 dans ce sens avec H en arrière وبالتالي c'est la configuration S. إذا بفتش عن configuration absolue de ce carbone asymétrique بتلاقوا هيدي 1 هيدي هون 2 هيدي هون 3 dans ce sens. OK dans ce sens c'est la configuration S. OK dans ce sens c'est la configuration S. إذن pour le carbone 2 c'est la configuration R pour le carbone 3 c'est la configuration S. طيب خلينا ناخد هون l'image dans un miroir. Là vous allez trouver طبيعي جدا اللي كان هون 2R حيصير 2S 3S حيصير 3R mais là vous allez constater que ces deux composés هن superposables يعني إذا بتاخدوا هاي بتحطوها على هاي بتلاقون مباشرة إنه هودي superposable وبالتالي هودي sont les mêmes. OK هون représente le même composé. OK ces deux représentent le même composé. هيدا هون بنسميه un isomère et on l'appelle isomère méso. OK هودي اثنين هن عبارة عن composés de représentation identique وبالتالي là vous avez un seul isomère qu'on appelle isomère méso et c'est un isomère qui est optiquement inactif. OK c'est un isomère optiquement inactif. ليش optiquement inactif برجع بعيد là vous avez un plan de symétrie dans la molécule. بلشنا أصلا بهذا الشابيتر بتعريف élément d'asymétrie. قلنا لما élément de symétrie إذا كان في plan de symétrie هيدي منا un composé chiral وبالتالي أكيد رح تكون superposable à son image dans un miroir وبالتالي optiquement inactif. بس هون انتبهوا هون بنقول هيدي optiquement inactif أو racemique par compensation interne. OK مرق معنا قبل شوي lorsque vous avez un mélange de deux énantiomères حكيت عن compensation externe. là c'est de la compensation interne. شو المقصود فيه؟ هيدا القسم لحاله كونه في عنده un configuration R يعني تخيلوا ممكن يعمل deviation بزاوية معينة وهيدا القسم اللي بيشبهه تماما وانتبهوا حتى يكون ميزو لازم يكونوا les mêmes substituants ولازم يكونوا واحد R وواحد S. يعني افترضوا هون كان عندي C2H5 أكيد ما عاد إلى معنى أبدا نحكي هون عن إيزومير ميزو لازم يكونوا هودي les mêmes substituants. طيب إذا قلنا أول واحد أول قسم من الموليكول برم باتجاه شوي باتجاه معين الثاني راح يبرم بنفس الاتجاه dans le sens opposé وبالتالي النتيجة هون c'est la compensation وبالتالي بيطلع عندي ألفا le pouvoir rotatoire spécifique égal أكيد égal à 0. أوكي طيب هون قديش صار في عندي au total comme stéréoisomère pour ce composé. أخذنا هاي ce composé يعني أنا بحكي عن CH3 CH
OH, CH, OH, CH3. Là, vous avez deux carbones asymétriques. أديتوا عندي le nombre total de stéréoisomères. هيدا كان 1 هيدا هون 2 وهيدا هون 3. إذا هون عمليا أنا ما في عندي 2 ستيريوإيزومير، هيدا عبارة عن إيزومير واحد. أوكي، إذا بتلاحظوا هون رغم إنه في عندي 2 كربون أسيمتريك، le nombre de stéréoisomères nombre de stéréoisomères inférieur à 2 puissance n. ليش؟ لأنه طلع عندي 3 stéréoisomères. أوكي، إذا si vous avez 2 carbones asymétriques ممكن يكون عندي 4 stéréoisomères. Mais si les deux carbones asymétriques étaient identiquement substitués, مثل هيدي الحالة اللي هون. OK, identiquement substitués. Là, vous avez un méthyle, un hydrogène, un OH, un OH. هون بهالحالة le nombre de stéréoisomères حيكون أقل من 2 puissance L et là on a trouvé 3. OK, وما تنسوا le caractéristique de ces stéréoisomères qu'on a appelé stéréoisomères méso, هيدا optiquement inactif. إذا أنا بمرق بقلبه de la lumière polarisée ما بيعمل أي déviation. OK, ما بيعمل أي déviation de la lumière polarisée. Donc cette molécule اللي حكيت عنها قبل شوي n'a que 3 stéréoisomères au lieu de 4. OK, برجع بعيد كتابتها بهيدا الشكل. هون هيدي OH, هيدي CH, OH et CH3. 2 carbones asymétriques, mais uniquement avec 3 stéréoisomères. Pour terminer ce chapitre, les propriétés physiques des diastéréoisomères sont différentes. La polarité, par exemple, وأكيد هذه إلى application كتير مهمة au niveau de la séparation des énantiomères بنشوفها إن شاء الله بالسنوات القادمة. Et il n'y a aucune relation entre les activités optiques des diastéréoisomères et leur structure. أكيد العلاقة هون أبدا مش مثل علاقة les deux énantiomères. Un couple de diastéréoisomères ما بيشتغل avec la lumière polarisée مثل ما بيشتغل un couple d'énantiomères. أوكي، يعني ممكن يكون عندي un couple de diastéréoisomères هيك بهذا الشكل SS un couple، هيدا هون RS. هون بهيدي الحالة هذا بيشتغل avec la lumière polarisée بشكل مختلف تماما عن هاي. ما في علاقة بيناتهم. اوكي، ما في علاقة او corrélation خلينا نقول entre l'activité optique de diastéréoisomères.